Prvo bih želeo samo da dam prognozu za američke izbore koji su za nekoliko dana, a to je sledeće. S obzirom da FBI, koji je engleski, vodi protiv Hillary, koja je takođe engleska, izdala i da će pobediti Donald Trump. To je zapravo dala i da će pobediti Donald Trump. To je zapravo Teslin kandidat, jer kao što znamo, rođeni stric Donalda Trumpa, John Trump, koji je bio fizičar i profesor MIT univerziteta u Massachusettsu i takođe poznati fizičar, je dobio Tesline papire iz sobe, iz sefa i one koji su preostali posle njegove smrti, da ih selekcionira, da odredi šta će ostati u Americi, a šta može dalje da se preda Savi Kosanoviću. Takođe mu je pomagao Richard Feynman, tada mladi fizičar, a kasnije dobitnik Nobelove nagrade. Tako da je Trump u stvari Teslin kandidat naš, tako da kažem, i cela srpska zajednica u Americi glasaće za Trumpa koliko mi je poznato. Sad, kao što vidite, moja sestra je s druge strane, ona se opredelila za Hillary i satanističke oblike umetnosti koji očigledno zajedno sa Podestom u stvari štete ovoj puritanskoj Americi, Rocky Mountains, ovoj srednjoj Americi, koja jako drži do porodice, izuzetno i do porodičnog posla i do stabilnosti države i takođe je vrlo religiozna. U Americi ima mnogo crkava, nisu svi oni katolici, svega oko 30%, ali su zato Anglikanci, metodistička crkva recimo vodi američku spoljnu politiku u State Departmentu i ona priređuje ono što zovemo molitveni doručak. Dakle, oni u stvari pre molitvenog doručka na sat, na dva imaju briefing sa predsjednikom Amerike i sa sekretarom za spoljne poslove da ih obaveste šta treba i s kim da razgovaraju na doručku. Tako da, mislim, sam taj sistem u stvari vlasti u Americi, on zavisi od jedne tajne strukture koja međutim više nije u zoni milijardera, ne pripada više milijardersko-bankarskom sektoru, nego se izdvojila u obliku jedne ezoterijske svetske vlasti koja je jako mnogo isprepletana i sa Rusijom i naročito sa Jevrejima. Evo videli smo da je Henry Kissinger sad već 7 dana otprilike postao član Ruske akademije nauka. Henry Kissinger u Vašingtonu ima jako veliku kancelariju koja radi punom parom i to je u stvari jedna od konstanci američke politike, dok se administracije, predsjednici i ostali menjaju. Tako da možemo reći da je sve jasno. Ima izuzetno jaku agendu, on treba da rastavi NATO pakt, takođe da fraktalizuje Ameriku. S obzirom da je to sada sledeća faza u promeni evolucije čovečanstva u jedno globalno društvo. Da, ali ono što nas zanima je mesto satanizma koje je veoma dobro vidljivo iz ovih i potvrđuje se e-mailovima koje i neprekidno se pojavljuju. To je veoma dramatično jer se radi očevidno o stvarima koje uključuju pedofiliju i žrtvovanje dece i to je stvar koja može najviše da nas zabrine. Pa da vam kažem, to su kriminalne strukture, tamo nije drugčije nego ovde, to je država je srasla sa kriminalnim strukturama i to se više ne može razdvojiti. To vam je kao neka vrsta metastaze, kada više hirurgija ne pomaže, jer jednostavno je čitavo društvo bolesno i očigledno je da tamo slede veliki rezovi, ali oni će se odraziti i na čitavo čovečanstvo. To je, mislim, očigledno. Što se nas tiče i mi moramo da menjamo politiku, jer po Malteškom memorandumu Srbija ekonomski i politički pripada upravo evroazijskom kontekstu, odnosno, kako bismo rekli, popularno Rusiji, Ruskoj federaciji. I to je potpisala Amerika. Otac Georgea Busha 1988. godine na krstarici Gorki, koja je bila ukopljena kod Malte. To je zapravo razrada Jalte na 750 strana i potpuno je jasno tu ko šta gde treba da radi. Uz to, Beograd postaje jedno od 4 mesta Evroazijske unije. Jedno će biti Alma Ata u Kazahstanu, dakle ne Astana,
nego Almata, drugo Sankt Petersburg gde će biti parlament u stvari Evroazijske unije, treći je Kijev, to je interesantno. Tu se vidi da su Amerikanci zajedno s Rusima rušili u stvari Kijev, odnosno nacionalnu kijevsku vladu, ukrajinsku, da bi Ukrajina konačno bila pripojena Evroazijskoj uniji. I četvrti centar u stvari je Beograd. To je najzanimljivije. Znači, mi ostajemo neka vrsta eksteritorijalne zone, relativno neutralni u odnosu na sve, zato što će sve obaveštajne službe biti centrirane u Beogradu, kao što se to desilo recimo u Ankari 42. a onda, na primjer, Kazablanka 45. 6. 7. pa zatim, na primjer, Hanoj 53. To su ti centri kad negde treba u nekom delu sveta nešto da krene, onda svi stručnjaci se koncentrišu na jednom mestu. U ovom trenutku u Beogradu prema pisanju štampe radi preko 50 obaveštajnih službi, vrlo aktivno. Profesor Abramoviću, hvala vam na ovom uključenju u emisiju Inforatnici protiv novog svetskog poretka. Pozdravite gospodina profesora Brdara mnogo. Takođe, pozdravite i njega. Sve najbolje, prijatno. Hvala.